hapon no sa tanan. Padulong na nung ngit-ngit. Gikan ta sa atong mga deliveries no today. So but ang atong deliveries na to no is right after because this morning day no natin scheduled health orientation no sa daycare center no in Luca no. So Luca Tanhay City. And then karon gikan tag Dawin no kay after sa atong health orientation in Luca Tanhay no so ni resume ta sa atong mga kuan kanang deliveries na to. So may ubay atong mga deliveries kaganina no from Amlan no mostly Amlan. And then right now no gikan matag Dawin no kay ni visit ta dito sa office nila ni ma'am no nila ni ma'am. And then ay no nata diri sa Diversion Road okay pakita ninyo no kay road kani so nata no along Diversion Road of course padulong agate kani padulong ni og kuan bakong no kana so nata diri karon no kay nagkuan mi kanang naggigutom ko okay so gigutom ko and then nagpalit man ta dito kaganina og something no nga kanang masima-sima or kanang makaon so nata diri no naglit mi og kanang like kani no mga timpuras no kani so nagpalita so nata diri karon no nag-take ta no ni kaon ta kadali okay so right after ni mauli na punta sa balay okay bye bye no God bless everyone happy Monday